नमस्कार मीठा पाठ यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा भारतीय शिक्षा विकास संस्थान अरुण श्रेणी विज्ञान अनुभव और इंद्रिय विकास भाग 1 आमे और आम परिवेश। तो आमे पूर्व क्लास रे 3टी चैप्टर शेष करथिले। तो आज आमे पढ़िबा जातीय संकेत, पशु जगत आउ पक्षी जगत। आज 3टी चैप्टर आमे पढ़िबा। तेबे चलंतु आलोचना करिबा। देखंतु आज आमे आलोचना करिबा आम जातीय संकेत। आम जातीय संकेत किछि रहिछि जेमिति जातीय पशु, जातीय पक्षी, जातीय फूल, एगुड़ा आमर जातीय संकेत गुड़ा एमिति अनेक संकेत रहिछि। तो शिशुंको पई किछि संकेत मने रखिबा निहाती दरकार। तो मु पूर्व श्रेणी रे कहिथिली जे भारतीय शिक्षा विकास संस्थान अरुण श्रेणी रे केवल लिखित परीक्षा हुए नाही, केवल मौखिक परीक्षा होई थाए, लिखित परीक्षा हुए नाही। तेणु करी आपण माने पिला माननकु किपरि मने रखिबे। प्रथमे एतिकी मने रखिबे जे छोट पिला माने चित्र देखिकी से माने शीघ्र मने रखी पारि थांती। तो तांकु कोन करिवे, चित्र देखेकी तांकु पचारिवे। जेमिति आमर एटी बही रे दिया दिछि जे आमर जातीय पशुर नाम कोन, तांकु मने रखिबे। आमर जातीय पशु किए बाघ, तांकु चित्र देखिकी मने रखिबे, शीघ्र मने रखी पारिबे से माने। आमर जातीय पक्षी होउची मयूर, ए चित्र देखिकी तांकु कहिबे ये होउची मयूर, ताले से माने शीघ्र मने रखी पारिबे। जातीय पक्षीर ना कोन पिले कहिले से माने उत्तर देबे मयूर। आमर जातीय फूल, आमर जातीय फूल किए पद्म, ए फूल को पिलांकु देखेकी पचारिबे आउ फूल को चिन्हेइबे जे एई फूलटा को पद्म फूल कुहा जाय आउ याकू आमर जातीय फूल बोली कुहा जाय। ताहले शिशुटी मने रखी पारिबो। ताहले आपण माने एई चित्र देखेकी तांकु मने रखेइबे जे आमर जातीय पशु किए, जातीय पक्षी किए, जातीय फूल की, फूलर ना। तापरे एठी दिया हेछि देखंतु रंग और स्वाद, रंग आउ स्वाद। रंग तांकु रंग चिन्हेइबे, किछि रंग देखेइकी किंबा किछि जिनिस देखेइकी, जेमिति कि आकाशर रंग किपरि नील, तांकु आकाश को देखेइकी पचारिबे जे आकाशर रंग किपरि, से माने कहिबे नील रंग। घासर रंग किपरि सबुज, आपण गोटे घास छिड़ेकी आनिकी तांकु देखै पारिबे जे एई रंगटा होउची सबुज, ए घासर रंग कोन कहिले से माने उत्तर देबे सबुज। एई भलिया तांकु सिखेइबे। तुम मुंड बाळर रंग किपरि कला, तांकर मुंडर बाळ रंग किपरि तांकु देखैबे जे से माने उत्तर देबे जेमिति कला रंग। रंगर रक्तर रंग किपरि लाल, रक्तर रंग किपरि तांकु मने रखेइबे लाली। क्षीरर रंग किपरि धड़ा, क्षीरर रंग किपरि धड़ा, तांकु क्षीर देखैकी भी आपण माने ग्लास रे जते बेले छोट शिशु माने निहाती पिउथिबे से समय रे आपण माने क्षीर देखिकी कि क्षीरर रंग किपरि तांकु पचारिले से माने जेमिति उत्तर देबे धड़ा। एई भली आपण माने सिखेइबे। आकाश नील, रकत लाल, टगर फूल धड़ा, सबुज घास पतर पुणी कोइला रंग कला। पारिबे तो याकू मने रखेइबे आउ को जिनिसर रंग किपरि तांकु सिखेइ पारिबे आपण माने। स्वाद, स्वाद विषय रे सेई भलिया तांकु सिखेइबा। लेंबुर स्वाद किपरि, तांकु जेते बेले केबे खाइबा पई
निहाती देबे टिके टेस्ट करिवा पई लेंबुटिए जे एई जिनिसटा केमिति लागुची टिके जे चाखिकी कहिलो से माने किछि कहिबे केमिति लागिथिबो आपण माने ताकू कहिबे जे से ताकू खटा कुहा जाय। अणा किपरि लागे अणा होची टिके कषा लगी थाए तांको खाइबा पई देकी आपण माने पचारि परिबे किंबा तांको सिखेइबे सब जिंस। लुण किपरि लागे लुण तांको टिके देई देबे चाखिबा पई प्रैक्टिकली हेले से माने आउरी भलो मने रखि परिबे। तो लुण चाखिबा पई दे देले से जानि परिबे जे से जिंसटा लुणिया लागि थाए। कलरा किपरि लागे कलरा पिता प्राय शिशु भाई भौणी माने कलरा खाइबा पई पसंद करते नहीं कारण पिता लगी थाए। ताले से जो जिनिसटा पाटी रे नेला पर हमको पिता लगी थाए ताकू मध्य सिखेइबे जे से जिनिस होची पिता। लंका मरीच पाटी को किपरि लागे लंका मरीच ये होची राग लगी थाए। अणा कषा लेंबू खटा आखु जे लागे मीठा लुण लुणिया लंका रागुआ कलरा निंब पिता। यांकु एई छोट जो दिया हिची कविता भड़िया याकू मने रखेबे ढग टाइप रो। तापरे आसिला हमर पशु जगत ये गोटे चैप्टर। ताहले पशु जगत विषय रे तांको मध्ये किछि सिखेइबे। सबुठारु बड़ पशु किए तांको फोटोचित्र माध्यम रे देखैकी पाठ पढ़ेले से माने शीघ्र मने रखि थांती। तो तांको ई फोटो देखैबे जे सबुठारु बड़ पशु किए हाथी से विशालकाय हाथी से बहुत विराट बोलिकी तांको कहिबे। तापरे केउ पशुर सुंढ अछि कहार सुंढ अछि हाथीर एटा होची सुंढ तांको ई चित्र माध्यम रे देखैबे। केउ पशुर सिंह नाही घोड़ा कुकुर हाथी बाघ सिंह एई पशु गुड़ाकर सिंह नाही। देखो एटी कुकुरटी अछि। तापरे केउ पशुर क्षीर आमे खाऊ तांको पचारिबे जे कौ पशुर क्षीर आमे खाऊ गाई मईसी। केउ पशु को आमे पूजा करू कौ पशु को आमे पूजा करिथाऊ गाई गौमाता भावरे आमे तांको पूजा करिथाऊ गाई बलद एमान को आमे पूजा करिथाऊ। केउ पशु घर जगे कुकुर हला कुकुर घर जगी थाए हन नहीं जे भी आसी थाए अचिन्हा लोक तांको देखिकी भुकी थाए केमिति भुकी थाए भ भ करिकी भुकी थाए हना नहीं तांको एई भलिया सिखेइबे। केउ पशु मूसा मारी खाए बिराड़ी कौन करे सी मूसा मारिकी मूसा धरिकी खाई दिए। पशु माने साधारण दुई प्रकार पशु माने होचंती साधारणतः दुई प्रकार गोटे होची गृहपालित पशु एवं वन्य पशु। गृहपालित पशु कोउडा जोगुडा की घरे रही थांती आमे घरे पाली थाऊ घरे रखिकी तांको एई भलिया सिखेइबे जे आमे जो पशु को घरे रखिकी आमे पाली थाऊ सेगुडा होची गृहपालिता बा गृहपालित जोगुडा की आमे घरे रखिकी लालन पालन करिकी आमे तांको बड़ करिथाऊ छोटरू बड़ जेमिति छेली छुआटे आमे रखिकी छोटरू बड़ करिथाऊ बाछुरीटी रखिकी बड़ करिथाऊ मेंढा पालन मध्य केही केही करंती घरे रखि थांती। एई भलिया गृहपालित पशु अछंती जेमिति कि गृहपालित पशु कोउडा गाई
ମଇଁଷି, ବଳଦ, କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ବିରାଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖେଇବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟ ପଶୁ, ଯେଉଁଠିକି ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ହାତୀ, ହରିଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ବା ବନ୍ୟ ପଶୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବଣରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ଜଗତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର। ପକ୍ଷୀ ଜଗତ, ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କ'ଣ, କେଉଁଗୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ା, ଶୁଆ, କାହା କାହା ଘରେ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ୟାକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଟିଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କଥା କୁହେ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କଥା କୁହେ? ଶୁଆ ବା ଶାରୀ। ଶୁଆ ଯାହା ଘରେ କିଏ ଯଦି ରଖିଥାଏ, କେହି କେହି ପୋଷିଥାନ୍ତି ଘରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଖେଇବେ ଯେ ପଚାରିବେ ଯେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କଥା କହିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଶୁଆ ଶାରୀଙ୍କର କଥା, ତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖେଇବେ ଯେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କଥା କହିପାରିଥାଏ, ଶୁଆ ଆଉ ଶାରୀ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବରେ ସକାଳ ଜଣାପଡ଼େ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବରେ ଆମେ ସକାଳ ଜାଣିପାରିଥାଉ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ? କାଉ। କାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ କା କା କରିକି ଆମେ ମାନେ ପାଟି କରିଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସକାଳେ ମାନେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବରେ ସକାଳ ଜଣା ପଡ଼େ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବରେ ଆମେ ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥାଉ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ? କାଉ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମେଘ ଦେଖି ନାଚ କରେ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମେଘ ଦେଖିକି ନାଚିଥାଏ କହିଲ ଦେଖି? ମୟୂର। ହେଲା, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଏଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରର, ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂର ପକ୍ଷୀ, ଇଏ ମେଘ ଦେଖିକି ନାଚିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କଳା? କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କଳା? କାଉ ଆଉ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଉ, ୟାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି କୋଇଲି, ୟାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ଧଳା? କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ସେଇଭଳିଆ ଧଳା? ବଗ ଆଉ ହଂସ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ? ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଉ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଇଥାଉ? କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ବତକ ଅଣ୍ଡା। ହେଲା, କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଘରେ ପାଳନ କରିଥାଉ? ହଂସ, ବତକ, କୁକୁଡ଼ା, ମୟୂର, ଶୁଆ, ଶାରୀ, ପାରା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିଥାଉ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଉ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ପାରାଟିଏ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଚାଉଳ ମୁଠେ ନେଇକି ଦେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଘରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରୁହନ୍ତି, ଘରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି? ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, କାଉ, ହଳଦୀ, ବସନ୍ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏଇ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ା। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଘରେ ଆମେ ପାଳିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହେ ପାଳନ୍ତି ମୟୂର, ପାରା, କୁକୁଡ଼ା, ଶାରୀ, ଶୁଆ। ବନେ ରୁହନ୍ତି ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, ବଣି, କୋଇଲି, କୁଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କମା ଭିତରେ ଆମର କବିତା ବା ଛୋଟ ଢଗ ଟାଇପ୍ର କହିଲେ ହେବ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାରିବେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମନେ ରଖେଇବେ ଯେ ଗୃହେ
ପାଳନ୍ତି ମୟୂର। ଘରରେ ପାଳନ୍ତି ମୟୂର, ପାରା, କୁକୁଡ଼ା, ଶାରୀ ଆଉ ଶୁଆ। ବନେ ରୁହନ୍ତି ଚିଲ, ମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ଚିଲ, ଶାଗୁଣା, ବଣି, କୋଇଲି, କୁଆ। ଏଇଭଳିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଚିଲର ଚିତ୍ର, ଏଠି ବତକର ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ବତକ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ପାରାର ଚିତ୍ର। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼େଇଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ତ ଭୁଲ ରହିଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।